Standing by for entry interface. Orion now at an altitude of 470. I stao sam jer se čini da čujem zvuk. Dam gas malo jače, samo da vidim koliko ulja ima. Ulja. Sad treba skušati šta je to. A ništa, idem dalje do iduće benze. Naravno, to se dogodilo točno na pola puta. Na usponu u Liku, savršeno. Znači doslovno nije bila gora lokacija, se ovo dogodi od svih 500 km. Znači cesta ide gore dole, lijevo desno, sve samo neravno. Ulje ne mogu pogledati, civilizacije nema, kilometrima niti naprijed niti nazad. Uglavnom, u svojoj onoj panici koju vi nisam mogli osjetiti na kameri jer sam sam sebi lagao da ostane miran, nasao sam ulje jer jednostavno nisam htio riskirati. Sad kad sam došao na benzinsku, vidim da zapravo ulja ima i više nego što bi trebalo, ali dobro, mislim nije ni to dobro, ali bolje je nego da nema ništa ulja jer mi to odmah isključilo najgoru opciju na koju sam sumnjao. U vožnji auto se ne čuje dok se normalno vozi, nego tek pri jačem davanju gasa, pa sam zbog toga odlučio nastaviti dalje vožnju za Zagreb, što je bila vrlo vjerojatno najneugodnija vožnja u životu, odmah drito nakon najugodnije vožnje u životu. Prva polovica puta, san snova, guštanje, vožnja, milina. Sada 1.001.000 u glavi. Što se javio onaj zvuk? Zašto sada? Zašto se nije nikako do sad javio, kad sam ga testirao tamo u Kokući? Hoće li uspjet prijeći još 230 km? Zašto im sačekali još bar 3 dana da mogu uživati u autu kao normalan čovjek? Ali najbitnije, šta je taj zvuk i zašto se javlja? U glavi odmah sve vrtim, od svih stvari što se ja dosta radio, svaki dio šarafi sam nešto slučajno mogao predvidjeti, pa nema šta, sve sam radio točno kako treba, pratio sam user manual, ne znam. Samo znam da se minuta čini ko 5, kilometar ko 10, a čekam još preko 200. Uhu! I evo ljudi, sad smo to negdje pretpostavljam blizu Karlovca. Zapeli smo neku gužu kolonu, ali što mi čak trenutno ne paše. Auto radi, sve ok, osim kad je li dan malo veći gas, ja pretpostavljam da su to hidropodizači. Wrong. Ne znam, još nisam imao to s hidropodizačima, tako mislim to je jedno što mi trenutno pada na pamet. Pokušao sam čut odakle dolazi zvuk, nije od dole, znači nisu leteći. Nego gore sa vrha Pokopca glave. Najvjerojatnije da su hidropodizači. Jedno sam nadam da su hidropodizači jer to može biti lako rješivo i da se treba zamijeniti, bolje da se oni zamijene nego da nešto drugo. Tako, ništa, sad lagano guzanje do Zagreba i to je to. I evo ga ljudi, stigli smo u Zagreb, magloviti Zagreb, ako što možete vidjeti. Dobro je, usred puta malo me jedino bilo srce stalo što tiče tog zvuka, vjerojatno s hidropodizačem, međutim evo sad kako sam došao u Zagreb, baš zadnji dio, išao sam detour okolo, nisam išao preko Karlovca nego desno je bilo jedno skretanje.
kroz sela, ali je bilo dosta pravaca. I tu sam baš čito vrijeme išao kao 2000 okretaja na sat. Ja sam negdje kao pročito da to nekad zna pomoć prilikom ovoga i evo, bome smanjio se taj zvuk. Tako rekao da su hidropodzači u pitanju, što nije toliko loše. Very nice words, but happens to be wrong. Recimo i opcija od čega mogao biti taj zvuk, ovo je najbezbolnija što se tiče novca i zapravo težine za odraditi. Auto je tu, ne mogu vjerovati. Auto se predobro vozi, znači puno bolje nego sam mislio što se tiče gripa, jako zabavno za ovima. Turn-in je dobar, šasija je brutalna. Nema šta. Sad je tu doma. Ovdje ima alat, ovdje ima sve, tako lagano će ići rađa. I to je to. Dobro jutro ljudi. Evo ga, novi je dan. Na trenutak sam zaboravio, sam doveo auto ovdje, tako je bilo jako ugodno iznenađenje kad se izašao van da ga vidim prvi put. Sada treba vidjeti da se meni zapravo učinilo, da sam umislio za onaj zvuk jučer ili ne. Tako da sad ćemo paliti auto i vidjeti stanje. Razlog što svaki put trebam skidati kleme, stavljati je taj što čim spojim akumulator automatski mi radi zadnje štope, neovisno je li upaljen auto ili ne, to je li dat kontakt ili ne. Negdje je neki spoj pitanje pa mi to odcepio bateriju, a baterija nakon je tako. Ovo je kopirani ključ koji nekad zna zezat. Come on dog. Seriously? Aha, evo ga. Super. Tak se pali. Još uvijek sam pod dojmom kako je auto, ja zapravo položno dobro. Mislim da će auto biti samo dobro za drift, ali ovo je auto predobro vodi kad se ide u drift. Sasvim predobro. Evo sad se sviđa motor. Please nemoj sad na taj zvuk. Pa ništa, puši da se ugasi, onda ću provjeriti ulje. Sada provjerimo ulje. Ovo se sad tu može vidjeti na kameri. Ali ulje ima malo više nego što je potrebno. Zato što sam jučer u panici nasuo ulje čim sam čuo ovaj zvuk. A nisam mogao provjeriti koliko ima ulja zato što sam bio taman usponu na liku i nije nigdje bilo ravne površine. Sada, jedan trik ako ste u ovakvoj situaciji koja da imate viška ulja, trebate ga ispustiti. A tipa vam reći još gore na putu ste ili negdje nemate ni alat, ni tišta. I ako vam je ovako dostupan ovaj filter ulja, samo njega odvijete, sačekajte da malo izađe ulja i onda zavijete. Ako ne morate dizati auto ni tišta. Sad, to je situacija jedno glupo, jer što neće vjerojatno imati posudu, odnosno što točiti, tako to će vjerojatno morati otići negdje. Prirodu tako nešto, ali šta je tu je. Ovo sam govorio za krizne slučajeve. Naravno, pazite, jer će biti vruće. I previše stegnuto, za ručno. I naravno pod uvjetom da nije stegnuto. Previše, evo. I tako. Ljudi. Znači u prošloj dijagnozi, ajmo reći, sam sebe nekako lagao, odnosno nadao sam da to neće biti to. Bojim se da znam odgovor šta mu je i ne sviđa mi se to. Uglavnom, još jedna opcija kao da auto može imati onakav zvuk je, ajde, to je situacija, počnemo s ovim motori, užasno su poznati. To je rod knock, odnosno leteći ležaj. Da. Znači ovi motori
su užasno poznati što jedu svoje leteće ležaje iz razloga što to se zove breather, znači cijev kroz koja, ajmo reći, spojen je gornji dio motora i donji dio motora, da se izjednačavaju pritisci, odnosno da nije pritisak samo na jednom dijelu. Sada, vidite kako god je ovo po 90 stupnjeva, da. Pa tu se počinju javljati nakupine. Tu se nakuplja i čak iako se ima ulje zapravo nije moglo ići dole. Tu sam samo zaboravio objasniti da je to zato što kad se zablokira ta cijev, pritisak zraka koji je trebao ići kroz nju, onda ide drugim putevima najmanjeg otpora, a to je kanalima povrata ulja iz glave u karter. Znači ulje treba tim kanalima pada dole, međutim pritisak zraka ide gore i ne dopušta tom ulju da padne. I zapravo moji su leteći vrlo vjerojatno ostali bez ulja. Uglavnom, ja sad sam upalio auto, nisam ostavio, samo da potvrdim. Jer tipa može isto biti da zvuk proizvodi alternator što nije spojen, ili tamo heat shield, to je štitnik, lim, jel, što izolacijski, što štiti temperaturu. I to znate što mi se reče. Da. Sad se to čuje već puno više nego prošli put. Jebem. Vrlo vjerojatno je to. A ništa. Znači i Honda i Nissan su mi leteće pojeli. Sad, ja se samo nadam da nisam previše to sjebao i da će zapravo samo moći zamijeniti ležaje, a vraga opet treba rastaviti motor, izvaditi radlicu, jer će treba radlicu u najboljem slučaju polirati. Vjerojatno će trebati izbrusiti još, pouzeti malo veće leteće ili najgore nisi radio, radlica je za ništa. Ali, dobra je, sad da mi je ovo jedina sve sad bi poludio. Međutim, tu imam drugi motor koji je izvađen iz auta koji je radio i već izvađeno vani. Tako ja ću fino rastaviti ovu mašinu, odmah zamijeniti leteće da sam miran, zamijeniti neke stvari i ovo baciti unutra, a onda kad nju izvadim, kad nju ubacim, ova će biti vani, pa ću nju rastaviti i vidjeti točno šta je, kako je. Tako, eto ljudi, bit će još materijala. Toliko od me.